ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ तमको टिके न देखिले मु भी पागल ही जाए आ तमको देखिबा पई मोर भारी इच्छा हुए ए देखु न सबडे केते काम पड़ची मु रसई करथाती किंतु तमको देखिबा बहाना करी सागरे मेडिसिन पानी धर के आसिली मु कहिले जाउची मो स्वामी को मेडिसिन देनी आ तांको सहित के देखा है के आसिली ए ले 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 छुआ ना मत मते छुई देले खाली अपवित्र होई जिबिनी और अनेक दिन बंचिबर आशा रखि पाए सुब्रत छाती भीतर ता जीवन ना भारी चली जीव तमे एमिति कोन कहउछ तुमको बुझिया भाई समय नहीं कि धैर्य भी नहीं माने एतिकी बुझी नियो आज ठेर तुम बाटे तमे आ मो बाटे रे मो माने एही मुहूर्ते तमे घर छाड़ी चली जीवो मन सिंधु करे भरी देलु मारा मोहनी से सुना एमिति कोन कहउछ बा कोन में तुम एमिति कहउछ ए घर छाड़ी मु कोड छिबी कोठी रहबे मो कोन करबे ए दुनिया रे एते घर थाउ थाउ तुम कोन मुंडो गुजिया पे जगह ती मिलबनी तमे कोन काहर चाकरनी ही ओइटा बसर बाजी निज पेट पोसी पारिबनी ए मु तो एठी तम चाकरानी एठी चलुछे ए तम चाकरानी हे रहछे नहीं। सारा जीवन बासन माजे मु एठी चले छेबे ए घर तुमको मना गोले मोरा भरी देलो आसी भरणी खुशी चुना तमे समिति कोन ए अगुणा तुमको आकोट घर तुलसी चौरा कहूची नंदिनी एखरे रही पारिबनी ए घर एरुणी बंद कहूची सब अगठ ए नंदिनी पाई होची ए नंदिनी एखरे रहिले दिने घरटा माटरे मिसी जीवो अबे सुब्रत देवी तुम स्नेह पितुला तुम गलार माला तमुहको चाही ममुह देखिबी तमुहको चाही ममुह देखिबी मते टूटिकी आला समिति को तमे जमा कोने तम पाटे एमिति कथा सुनला बड़को मो छाती भीतरटा फाटे जाउछे मो छाती भीतरटा काहे कि तमे तमठार मत अलग कर दउछ तमर एमिति अवस्था रे तम सब तुमे काहे कि मत वंचित करूछ को अपराध पाई तमे मत एमिति दंड दउछ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିନିଅ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଏକାଠି ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ତମେ ପାଣିର ଗାର ବୋଲି ଭାବିନିଅ नहीं सुब्रत तमे समिति कोनी सुब्रत तमको छाड़िबो बंचे पारिबेने प्लीज नंदिनी तुमको मुझे ही पारिबिनी तमे बुझिन काहे कि तमको छाड़ी घर छाड़ी मु कुआडे जाई पारिबेने तमको छाड़ी देला मो मरे जेबे ମୋ ନାଁରେ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସିନ୍ଦୁର
7 सेकेंड रे पोछी दियो धरी नियो सुब्रत सब दिन पाई मरी गला तमे तो मते एकर बाहर कर दउछ तमर एमिति अवस्था तम दायित्व नवा पाए करे केही भी नाही सन बापा तो बुढ़ा लोक से तो तुम दायित्व नहीं परिबेनी ए देखो ना देखो मु एठी मेडिसिन तो दे जाउची ठीक टाइम रे तुम मेडिसिन खाइबो निज दायित्व निजे नबो डाक्टर को जाई थर देखा कर दे आसते हाउ घर छाड़ी चली आखि बंद करुची आखि खोला बड़ी जो तुमको देखे अरे सब तक औषध मु आखि देखा धरके पीछी ए मु आखि बंद करली तुमको छड़ी ये घर छड़ी मो बहुत दूर को चले एते दूर को जीवे जे तमे खोजे लेबे तम नंदिनी को पाइबनी खाली सुनो कोला पड़ी तम पाद धरे टिके मो मुंड रे मारी के अम्मा मुए घर कोला पड़ी तमे मत हाथ टके आशीर्वाद करी कहबो ए नंदिनी तू घर चली जाऊ तो जा बाटरे तो देहर तो जीवनटा कोड़े छाड़ी जाऊ एते के आशीर्वाद तमे मते करे एते के आशीर्वाद तमे मते करे लो आए ना रे ओ आदि सुनाई जीवन पालाटे समा तो भागी गला अफेरा माटई आउ किसी फेरिबा
ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ତ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ? ହେଲେ ତମେ ମରିବ କାହିଁକି? ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସଂସାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହେ, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଓ ତାମାନେ ତମ ସହିତ କିଏ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି? ପ୍ରତାରଣା ତ ପ୍ରେମିକମାନେ କରନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। What? ଭାଇ? ହଁ, ନିଜ ଭାଇ ନୁହେଁ, ବଡ଼ବାପା ପୁଅ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଶତ୍ରୁତା ଅନେକ ଦିନର। ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହି ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ମମି ଡାଡିକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। What? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିକି ଆବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥା କ'ଣ କି? ମୁଁ ଜାଣିଲେ ହୁଏତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ମୋତେ? ମୋ ମମି ଡାଡି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏକଥା ମୋତେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କେମିତି ବାହା ହେବି? ମୋ ଭାଇ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସିଏ ନା, ସେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ହବ। କିଏ ହବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ? କିଏ ମୋତେ ବାହା ହବ? ଆଉ କିଏ ସାହା ହବ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ମୋତେ ତା ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବ? ତମେ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତମ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରପର୍ଟି, ଅଥଚ ତମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବରର ଭାବ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ମମି ଡାଡି ମରିଗଲେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କିଏ ମରିଯାଉ। ସେମିତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୁଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମର ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ହେଲେ ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ବିଦୁ, ମୁଁ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବାବୁ ମୋର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ କରିବି। ନାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବାବୁ, ଆପଣ ସେମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଭୁଲ କହିଲ। ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଅପେକ୍ଷା ଲୋଭ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଆରେ ତମେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ତମେ ଏକା ହେଇଯାଇଛ ବୋଲି ସିନା ତମର ଜୀବନ ଉପରେ ଆଉ ଲୋଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୁମର ଜୀବନ ସାଥୀ ହେବି। ମୋ ନାଁଟା ବିଦୁ, ଆଉ ତମ ନାଁଟା? ମୋନା କିରଣ। বিদু, কিরণ, বিদু।
होगा मत लाଗୁଛି ମୋ ବୋହୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଉ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠାକୁର ସାହେବ ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲେ ତେବେ ତେବେ ସେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆରେ କାଲିଠୁ ତ ଏମିତି ବୁଝେଇ ଚାଲିଛି ହେଲେ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। 8 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲିଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୋଉ ଭରସାରେ ତାକୁ ଖୋଜିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ବୋହୁମା ଯୋଉଠି ଥିବେ ପୋଲିସ ବାବୁ ବୋହୁମାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ। କାଞ୍ଚନ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ମୋ ବୋହୁ ମୋ ପରିବାର ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଜ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ବୋହୁମାଟାକୁ ମାରିଦେବେ ନା କଣ? ବୋହୁମା କୋଉଠି ଥିବେ କଣ କରୁଥିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି କିଛି କାମ କରୁନି। ଏ କାଞ୍ଚନ ଆରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହଉଛି। ଆରେ ଆରେ ହଁ ତ ଇଏ ଆମ ବୋହୁମାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଲୋ ଚାନ୍ଦିନୀ। କଣ କହିଲେ? ଚାନ୍ଦିନୀ? ହଁ ମୋ ବୋହୁ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଚାନ୍ଦିନୀ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇନି ବରଂ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ବୋହୁମା ତମେ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳି ଦେଲେ ବୋଲି ଭାବିଛ ତମ ଚେହେରା ବଦଳି ଯିବ? ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ବୋହୁମା ତମେ ସତ କହ ବୋହୁମା ଏ ଶାଢ଼ୀ କାହାର? କିଏ ଦେଲା ତମକୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ? ତୁ ଯୋଉ ଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ସତରେ ମୁଁ ପାଗଳି ହେଇଯିବି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁମା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ। କେତେ ଥର କହିବି ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ। ବାଃ ଶେଷରେ ଆମ ଆଗରେ ତୋ ନାଁଟା ବି ବଦଳେଇ ଦେଲୁ। ଆମକୁ ନଚିନିବାର ଅଭିନୟ କରି ଆମକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଲୁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ମା ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ହେଲେ ତୁ ମୋ ଅଜାଣତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏ ମା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଘରରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ବି ଟେଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ବୋହୁମା ଛୋଟ ଠାକୁର ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝି ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଠାକୁର ସାହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଯା। ଆରେ ମରିଯା ତୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ତୋର ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏ ଭୁଲରେ କହି ଆସୁଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଆଖିରେ ଆଇନା ତୁ। ତୋ ଦେହରେ ଟିକିଏ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁ କେମିତି ମୋ ପୁଅ ଆଖିରେ ଆଇନା ହବୁ? ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ ଠିକ ସେଇଆ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ତତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ? କାହିଁକି ତତେ ଅଲଗା କୁହାଯିବ? ବୋହୁମା ଆମେ ତମକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ବୋହୁମା ତମେ ଚାଲିଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆରେ ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ତ ମୁଁ ଯିବିନି।
ତମେ ସେ ଘରକୁ ନ ଗଲେ ମୁଁ ବି ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି। ତମର କିଛି ହେଇଯିବ ଆଗରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆଇଲେ ମୋ ବେକ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖାଇଦେବି ମୋ ବେକ। ଆରେ ମୋ ଆଶା ବି ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ରେ ମା। ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବାକି ଅଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ବୋହୁ ଘରେ ନାହିଁ, ମୋ ବୋହୁର ଶବ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ତ? କହ ମା, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବୁନୁ ତ? ତୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିବୁନୁ ତ? ତାହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଗରେ ତୁ ମରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବୁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି। মন সিন্ধু করে ভরি দিলু মারা মহরে সেনে আসুনা ভালি করে মোরা ভরি দিলু আসি ধরায় খুশি আছুনা কি জড়ি রে সারা এমিতি জড়ি মো 14 পুরুষরে মু কেবে দেখি নথি এই মো কথা তো মু সুবুজি না বে বে কোন মারু দিবে বে সারা মো বে কেড়ে অলজ্জা গড়া বে সারা মু আসি কি তো পাখরে ঠিয়া আইছলি আজি দেখি যাইলি আউরি জড়ি জড়ি এই ঠিয়া যাবে বে ঘুচু না ये सब कौन चाहिए हैं ये ससुर बापा हाँ। ये जुहारे बे सला 7-8 दिन तुमको देखी नथी हाँ। आ जुहारे हाँ। आग पड़ी जाए हाँ, ए पड़ी जाए। ससुर बापा पूरा लंबे ही जुआ हां बापा कले ओड बापा ओड कली ओड बापा मैं जानती तर मारिया दस अछि मारी दे थान मुंडा तुम 14 पुरुष रे में जानो मुंडिया के मारतला ना ना तुम 14 पुरुष रे इंडिया मुंडिया के मारतला ना पूरा मुंडिया मारी पकला था ये ससुर बापा हाँ। कौन आज भारी हैप्पी कोन जणा पड़छन हैप्पी नहीं हां कोन मार्केट कोन बुला बुली करी आसिले नी आई बुली के हां जा जणा पड़छ तुम गोड़ आज जमा तळे लागोनी काई लागी हां सानो बो आज घर को आसुनी बा हां बा घर को आछि आउ जाओ जी आ ससुर बापा हाँ। मत के साइज कर देले ना कौन साइज ना टिके साइज कर दियो कौन साइज कौन
ନା ନା ତମ 14 ପୁରୁଷଟି ଯାକ ଏମିତି ଘରେ କାହାରିକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ହଁ। ଏମିତି ବାହା ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ହଉଛନ୍ତି। ତମ ଝିଅ ଖଣ୍ଡକ କାହାରିକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ମତେ ବାହା ହେଇଛି। ହଁ। ଆଉ ତମ ପୁତୁରା ଜଣକ ଓ ସକାଳେ ସିଏ ବି କାହାରିକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ହଁ। ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ପଳେଇଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ତମ ପୁଅ ଗୋଟାକ ଥିଲା, ସିଏ ବି କାହାରିକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ କୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲା। ଘଟଣା କଣ? ଏ ଯିଏ ଏମିତି କରୁଛି ତାର ଖବରଟା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ସେମିତି ଯେ ଏମିତି କରୁଛି ସେ ଘରେ ରହିପାରୁନି। ହଁ ସେ ଘରେ ରହିପାରୁନି। ଏ ଦେଖିଲୁ ନନ୍ଦିନୀ କଣ ହେଲା? ନନ୍ଦିନୀର କଥା ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ନା? ହଁ। ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। ଠିକ ସେମିତି ବାବା ତୁ ବି ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି। ମୁଁ ଆଗେ ଯିବି। ତା ପାଳି ଥିଲା, ଏବେ ତୋ ପାଳି, ତାପରେ ଯାଇ ତା ପାଳି। ଆଉ ତୁ ଜମା ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ବାପା ତମ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ କଣ ର- ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ହଁ ଏବେ ଇଏ ଘରୁ ସେ ଯିବ। ଇଏ ସବୁ- ଏବେ ଯିବ। ସବୁବେଳେ କଣ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛ? ଆଉ ଏଠି ରହି କଣ କରିବ? ହଉ ରହୁ। କିଏ ମନା କଲା କି? ରହୁ। ହେଲେ ବାପା ର ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଥା, ମୁଁ ଆଉଛି। ତାକୁ ଜଗିଥିବୁ, ମୁଁ ଆଉଛି। ଏଇ ବାପା, ଏଇ ମା ଅନେଇଲୁ, ଏଇଟା ତାକୁ ଦେ, ବୁଝିଲୁ? ଏଇଟା ଧରିକି ସେ ଯିବ। ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। କୁଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଆସିନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ଦର୍ଶୀ ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ଭୋକରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇନେ ଇଏ ଅଖା ଧରିକି ଯିବ, କୁଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବ। କୁଣ୍ଡା ଆଣିଲେ ମୋ ଗାଈ ଖାଇବେ। ଜର୍ସି ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ଭୋକରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ମନା କରୁଛି? ସେ ରହୁ। ଏଇ କୁଣ୍ଡା ଧରିକି ଆଇବ, ଖାଇବ ଆଉ କଣ? ଘରେ ରହିବ, କାମ କରିବ। ନେ ରଖ। ଦେ ତାକୁ ଦେ। ଦଉଛ ତମ ଜୁଆଇଙ୍କୁ। ଏତେ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନ ତମର। ଆଜି ଜୁଆଇଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ପଠେଇଲ, କାଲି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ପଠେଇବ, ତାପରେ ଦଣ୍ଡା ପାଇଁ ପଠେଇବ, ତାପରେ କଣ୍ଡମ। ନା ସବୁବେଳେ 6:30 ବାଜୁଛି, କୁଆଡେ ସେଟା ଦରକାର? ଆଉ କଣ କରିବୁ ବେ? ଘରେ ରହିବୁ, କାମ କରିବୁ, ଖାଇବୁ, ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତମ ସେ ଜର୍ସି ଗାଈ କୁଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଖାଉ, ନହେଲେ ମୁଁ ସେ କୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବିନି। କାହିଁ ଯାଇପାରୁନୁ? ଏ ମା ଜାଣିଲୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? ଏ ଶଳାଟା କଥା ଜାଣିଛୁ ନା? କାଲି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଏବେ ସିଆଡ଼ ନା ଦେଖ, କାଲି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ବୁଝିଲୁ ନା? ସେ କ୍ଷୀର ତକ ସବୁ ଯାକ ଶଳା ଏଇ ପିଇ ଦେଇଛି। କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ନା କଣ ବିଲେଇ ପିଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଇଏ ଜମା ଏ ଘରେ ରହିପାରିବନି। ନା ଏବେ ଆଉ ରହିବନି। ଏଇ ଚାଲ ଘରୁ ଯା। ନାଇଁ ବାପା, କଣ ସେ ଗଲେ ଯାଇ ପାରିବେନି। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବି ହଁ ମୋ ପଲେ ବୋଧେ ସେଇଠି ରହିବେ। ଠିକ ମା, ଠିକ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଆଉ ମାଲୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରା ପର ଘରକୁ। ହଁ ବୁଝିଲୁ ନା? ସିଏ ଯୋଉଠି ରହିବ ତୁ ସେଠି ରହିବୁ। ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ଏଠି ରହିଛୁ? ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ପଳଉନୁ। ନା 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 କଣ ନା 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 କଣ? ମୁଁ ତମର ଏ କଥାକୁ ଜମା ସମର୍ଥନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାଇଁ ଆରେ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଡୁ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ହଁ। ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଜମା ସମର୍ଥନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାଇଁ? ଜମା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁ। ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଜୁଆଇଁ ପୁଅ। ହଁ। ପର ଆଉ ପୁରେଇ ପାରିବିନି। ହେଲା ମୁଁ ମୋର ବାଟରେ ସାଇଜ ହେଇକି ପଳେଇବି। ନାଇଁ କାଇଁ ସେ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯିବି ବୋଲି, ତୁ କଣ ନାଇଁ? ଏବେ ଶଳା ସବୁବେଳେ ତ କହୁଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ଆଉ ଯାଉଛୁ କେବେ ବେ? ଯାଉନୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ହଁ ଅପୂର୍ବା, ହଁ ଅପୂର୍ବା, ପଳେଇବି ଅପୂର୍ବା। କଣ ହେଲା? କଣ ବେ? କଣ ହେଲା? ବାବା ଆସିଲା କି ବେ? ବାବା ଆସିଲା କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ? ବାବା ଆସିଲା। ହଁ କଣ? ମତେ actually କାନ୍ଦ ମାଡେ। କାଇଁ କଣ ହେଲା? କଣ ଅପୂର୍ବା ମୁଁ ପଳେଇବି। ଯାଉନୁ? ଆପଣ ଯେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ, ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। କାଇଁ ବେ? ତୋ ଭଳିଆ ଜୟୀ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବେ? ତୁ ଯାଉନୁ ବେ? କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କାଇଁ ତୁ ଯାଉନୁ? ଯା। ଅପୂର୍ବା, ହଁ। ଯାହା ହେଇଥିଲା ହଁ। ହେଲେ ଆଜି ଏ କୁଣ୍ଡା କେସଟା ମତେ ଭାରି ଟେନସନ ଦେଲା। କାଇଁ କଣ ବେ ଟେନସନ? ମୁଁ ପଳେଇବି ଅପୂର୍ବା, ବେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ନାଇଁ ତମେ ମତେ ଚାଲି ଯାଅନି। କାଇଁ ନାଇଁ ଅପୂର୍ବା, ଆଉ ସେ କୁଣ୍ଡା କେସଟା କଥା ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି ମୋ ତୋର? ଛାତିଟା ଫାଟି ହଁ ଯାଉଛି। ଫାଟି ଯାଉଥିବ ଆଉ। ମୁଁ ପଳେଇବି। ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଏ ଯାଉ ସେଇଟା କାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗୁଳୁଛି? ହଁ ଯାଉ। ବାପା କଣ ହେଲା? କଣ? ତମେ ପଲେ ମତେ କାହିଁକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ? ଆଉ କଣ କଥା? ହଁ ମାରେ ଏ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ନା? ଜାଣିଲୁ ବେ? ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ପଡ଼ିବ ନା, ବୁଝିଲୁ ନା? ତା ଦାୟିତ୍ୱଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ପଡ଼ିବ, ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବ, ତତେ ଚଳିବା କଥା ଦେଖିବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ପର ଉପରେ ଭରସା କରିକି ସେ ଚଳିବ କହିବୁ? କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଭରସା କରିକି ରହିବ? ହଁ ତୁ ଆଉ କଣ? ତୋ ପର୍ବତ ପଳେଇଲା, ଯାଉନୁ ତୁ ତା ଦିଲେ ପଳା। କାଇଁ ରହିଲୁ? ତମେ ଘରକୁ ଯାଉନ? ହଁ ତୁ ଥା। ମୋ ପଲବନ ମତେ ଚାଲି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏବେ ରହିବି ପାଖରେ, ଖାଇବି
मते पहुंचालो कौन है जी कौन है जी मते पहुंचालो सीधा चलाओ ना ठीक है बाबू सीधा चलाओ धालो कौन है जी कौन दौड़ी दौड़ी मोर जमा बड़ पाऊं मते धालो कौन है जी कौन धालो कौन है जी आरो से रंगीला कहला छोड़ा मते भुजाली धरी की गोड़ी के आनी दबो कौन गोटे काम करो तमे हम खट दले रुचि जा जदी कह देखि बलिबेनी मु तो सीधा जाई की पसी जीवी आ जाओ ना लो पूर्वा सा तो बोपा सोड़ी जानी सुनी सा मते धरई दबो भाई नले तू सा छात ऊपर लेटिन बाथरूम जोड़ी पारछु मसे लुचे दे नले तो सारी तो अबे से कुंडा गाऊ के अंडा गाऊ साला इतनी पूर्व जाग मु गुणा करतली साला सेगा मते आश्रय दो ए भीतर मते एटा मैंने बाबा कहथे तमे कुंडा आनबा को जीबो ए तेरे बाप को मैं क्या कहूं साला रंगीला साला फूल रंगीला रंगीला एक कांद बंद कर भला अबे एक कांद बंद कर चुप कर बे अबे मते कहा तो मार दटे कुआड़े गल्ला काई गया ताको कोथा पचालु छ तमे कोन खबर कागज खोला बोली कहलु न कि मो स्वामी काली तो मली गलेली ए साला रंगीला कान कहला तो स्वामी मारी गेला ए साला मुबे ता पथरे गोड़े थिला कहला कन म स्वामी मारी गेला मो कते बिच्छो सकलो मो स्वामी काली तो मते छाड़ी चली गले ए ठीक अछि रंगीला ठीक अछि मत बे कहा तो स्वामी ता केमिति मल्ला केमिति बोले काई के बोले समस्त जानी पलिले हेले तमे जानी पलिलो दीदा पागल गुचली मो पलवत को जिंदे खाई गले ए रंगीला कान कहला तो स्वामी की गुचरी खाई गेला बे मो टक्का के दबा बे मो टक्का केमिति पाइबे तोका कोनो तोका बोलो इला मो स्वामी बोलो इलानी मुझे तोका बोगा के से देई पालिबेनी तमे घोलो चली पले जाओ बे टक्का तू देबु बे तो पकड़ टक्का मत करबी बे तते पाइ गेला मते मो टक्का मिली गेला देखो मो कथा दिके बुझिबा को चेष्टा करलो रंगीला साला फूल रंगीला अल्ला नहीं ए आबा नहीं अल्ला आबा नहीं अबे स्पर्श बनाले तंडाला हिस्से आबो अबे रंगीला बे साथ तो मर्दरे पट्टी सुबिला नहीं चलो गले मत आमी चोनी की कहले तो अपुल मको चोना हाँ ठीक अछि रंगीला आमे तते न छुइला वाला आमे एठु चली न गला ए रंगीला आमे बे तते टंका न मागिला वाला हां आमे तेरा सुचे हो जाओ जाओ भगवान अबे रंगीला
ଅଖା ଭିତରେ କିସ ରହିଲା ରେ ଆଚ୍ଛା ଅକା ବେଟଲେ ୟେଲେ ନଲିଆ ପଇଲା ଅଛି ୟେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଚାମିଲ ଛୋଟି ଗେଲେ ଲାଗିବ रंगीला साला फुल रंगीला दिन सारा में खरारे बुली बुली आम देहटा पूरा गरम हल्ला आम तिर गोटे पड़ जरूर काटिके पीला बाला ଆମ ପୁଲ ତ ମନା କରିଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକକୁ ଦିଆ ହବନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛୋଟି କଲମରେ ଲାଗିବ ठीक है रंगीला आम पड़ जरूर काटी पीला बाला किंतु आम ना पीला बाला एबे आम एठू चलीला रंगीला साला फुल रंगीला ବାଲି ପଲା କହୁଛି କଣ ମୋ ଘଇ ତାକୁ ମାଲିବ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କଣ କୋରୋନା ହେଇଗଲା କି ସହରା ମତେ କାହିଁକି କଣ ହବଲୋ ତତେ ହୁନି ସହରା ପଳେଇଚିଲୋ ଛା ସେ ଅଖାଡ଼ା ଭିତରେ ଯୋଉ ସଳା କୁଣ୍ଡା ପୋକ ଏଡେ ଏଡେ ଥିଲେ ଲୋ ରାମକୁ ଯଦି ନାହିଁ ହେତି ମୁଁ କଣ କଲି ଜାଣିଛ କଣ କଲ? ତାକୁ ମିଛରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି ସେ ଆଉ ଏତିକି ଆସିବନି ମୁଁ କଣ କଲି ଜାଣିଛ ହାତରୁ ଚଙ୍କା ଆଉ ମତେଲେ ଛିଣ୍ଡିଲେ ପଚେଇଦେଲି ତାପରେ ମିଛରେ କହିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସଳା ଯାହା ହଉଛି ଲୋ ସଳା ମିଛି ମିଛିକା ମାରି ଦେଇ ମତେ ସତ ସତିକା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ଲୋ रंगीला साला फूल रंगीला अबे साला अखा भितर रुचि किस करथिला रे बे साला ଆମେ ଅଖା ଭିତରେ ଲୁଚି ନଥିଲା ଆମେ ଅଖା ଭିତରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଦେଲା बे साला किस करूथिला एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर बे साला मते तू बे टंका देबो मु टंका नहीं जीबी बे साला मु टंका बात बे बात ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କଣ ମାରୁଛୁ ओए काली भाई से टंका ओ पर्वत को मागिबनी से टंका मु देबी ए रंगीला हमें सुला तोर पड़े बाग रही गला हां काली भाई ए गोटे परिस्थिति रे पड़ी कोर्ट रे मैरिज टा हिगला ओए बे साला हमको परिस्थिति देखेला बे तो मिचो बाग रे हमें बार-बार मध्यस्थी हला बे सत्ता बाग रे बड़को तू हमको भूली गला काली भाई सत कथाटा सुनो अरे आसो पाखको आसो से झियोटा चेन्नई रे मेडिकल पड़ी आ ता ना रे 2 कोटी टंकार प्रॉपर्टी अछि रंगीला साला फूल रंगीला मैं तो किस्सा कहिला तानर 2 कोटी टंका प्रॉपर्टी रहिला अब विल पेपर लेखा आइछि से झियो को जे भाबो 2 कोटी टंका ताला ए रंगीला सातु तक कोटीपति बनी गला बे कोटी कोटी 2 कोटी टंका मालिक बनी गला ए रंगीला कुआडे गला तो मधुबाला अरे नहीं ताना मधुबाला नुई ताना किरण 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 अपेक्षा करो पूजा पूजा अरे किरण ए किरण अरे काली भाई
ଅଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନେଇ ଆସ। अरे किरण ए किरण ए रंगीला साला हम बात कोल्ड ड्रिंक्स मगैला हमें तो माल पीला वाला साला कोल्ड ड्रिंक्स मगैला। अरे क्या जो कही काली भाई को कोल्ड ड्रिंक्स दिया रंगीला साला फूल रंगीला ବିଦ୍ୟୁତ ତମ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଏମିତି ଦେଖି ଚମକି ପଡିଲେ କଣ? ସେ କଣ ମତେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? अरे भाई तुम्हें कौन किरण को आगु देखी जा ए रंगीला मैं तू जाको किरण कहला से काजल दिला काजल। अरे नहीं काली भाई ताना काजल नो से किरण मो स्त्री किरण किरण ताना ए रंगीला तू जाको तो स्त्री कहला से आगु मो स्त्री दिला या ना काजल दिला काजल अगले कलिकता रंगीनी पठारे 50,000 टका रंगीनी कर जाइथला। କାଇଁ ତମେ କଣ ମୋ ସହିତ ଗଦ୍ଦାରି କରିନ କି? ଆଉ ତମେ ତମେ ମତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛ। ସତରେ କଣ ତମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ତମେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଦଲାଲ? ଆରେ ଚୁପ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲ କାହିଁକି? ମୋ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆରେ ଦିଅ କହୁଛି ନା ବରଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଚଳିଛ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ବାହା ହୋଇ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତମେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଫସିଗଲା ସାଲା ବିଲକୁଲ बर्बाद ହେଇଗଲା। ତୁ ଚୁପ କର ପୁଣି ଲାଲା। ତୁ ମଧ୍ୟ ଫସିଗଲୁ ଆଉ ତୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲୁ। କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କାମନା ନିଆରେ ଜଳି ଜଳି ମୁଁ ଆଜିକୁ 6 ମାସ ହେଲା ବେଶ୍ୟାଳୟରେ କଟେଇଛି। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଆସିଛି ଜାଣିଛୁ? ତମ ଦି ଜଣକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆରେ ନା ମୋ ଭଉଣୀ ନନ୍ଦିନୀକୁ ତମେ ମାନେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛ। ମୋ ଭଉଣୀ ନନ୍ଦିନୀକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିବି। ତା ଅଧିକାର ମୁଁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। आप बरू ମୁଁ ତତେ परिवार अछि तो से विद्युत शूट कर दे हमको क्षमा कर दे भला। तोरा तू मते क्षमा कर देतिलु से तू मते दया देतिलु देखाई कर मते दया। तोरा मु केते कांदुतिली केते काकुते मिनती आइतिली बेसाले तुमर स्त्री ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲୁ। କେତେ କାନ୍ଦିଥିଲି କେତେ କାକୁତେ ମିନତି ହେଇଥିଲି। ଶୁଣିଥିଲୁ ମୋ ଗୁହାରି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ବେ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ମାନେ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମତେ ବେସାଳରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମତେ ବାରଙ୍ଗନା ସତେଇ ଦେଲୁ। ଆଉ
ରଙ୍ଗିଲା एमती अनेक सुंदरी झील को बेश्या सजाई मुझे जीवन बर्बाद कर गोटे बेश्या मो स्त्री होई मत बर्बाद कर छुईवा दरकार ना मो ना धरिले करेक्ट मारे उमा अरे वाह बहुमा प्रेम रे पूरा पागल हो सारे भाई जानी से किए कौन तार परिचय अरे जानी सी घर को आसु आसु सब सत कथा कही एटा हूँ तो उपयुक्त परिचय प्रमाण मिलगला जे तुम भगवान अच्छे एणिकी तो कांदीबू आखि बड़ी बड़ी कांदीबू आ तो अनुभव तू कहार के देखै पारी अबे मो कोटा घरे तू चुना दो छयो अरे सुन मो स्वार्थ रे बाधा आसिले मु कहारी को छाड़ीबिनी एमिते के तते भी नुह अरे मु तो सही दिन मरी सारी छी जो दिन ठु तू मो नंदिनी को मो ठारू अलगा कर अबे मु कहूची नंदिनी ए घर जाइछि माने से घर को केबे फेरिबनी विद्युत मु पूरी थरे ताकू बाबा बजरंग को पख पठाई देबी ए विद्युत विद्युत मो ना विद्युत मते छुईबा दरकार नाही मो ना धरिले करेंट मारे और टार्गेट नंदिनी आश्रम रो रही देह व्यापार करिवो देह व्यापार नहीं नंदिनी को खोजबा को छी मो नंदिनी को खोज देले ताकरे अनेक दूर को चली जीवी मते दूर को चली जीवी जे केई खोजले भी पाइबेनी केई खोजले भी पाइबेनी मो नंदिनी सबुदिन मोर ही रहिबो अरे आकाश तू तुम ऊपर रागी छु तो बाहागर को जाई पारे लोनी तुम ऊपर बहुत अनुमान करिछु ना अरे कौन करबी कह तो बाहागर पूर्व दिन तो मोर एमिति अवस्था हेई गला तू न जाइछु खूब भल हिची रे शुभ्र काहे कि ना सेटा बाहाघर नथिला बालीघर थिला ताजपतार घर थिला माने चांदिनी मो मन राणी थिला शुभ्र थिला ताजपतार राणी आकाश केबे मो पाखरे तो केबे आउ का पाखरे केबे मोर तो केबे आउ कार आकाश ये आकाश अरे तू एमिति कौन कहि जाउछु तू ठीक कहउछि रे शुभ्र तू ठीक कहउछि चांदिनी मते बाहा पूर्वरु आउ जनक नारे सिंदूर पिंधि सारी थिला रे सुब्रत चांदिनी ता प्रथम स्वामी सह प्रताड़ना करी छलरे मो सह बेदी रे बसिथिला जन को अधमारा करी मो हाथ रे विश्व धर करिथिला आकाश तू मोटा पिउछु पिउची बोली त मो बंची रे सुब्रत तानले केबेडू आत्महत्या करी सारंदिनी नहीं रे आकाश तू एमिति जेते पीले भी किछि भी लाभ होबनी किछि लाभ होबनी शांतिनी मो पाखरे थिबा पर्यंत मु केबे शांति रे बंची पारिबी से दैथिबा तंत्रा को केबे भी अनुभव करि पारि हे आकाश जमा पागल भी करनी अरे तू मद पीबी निजो काहे शेष कर देबा चाहछु है बरम तो मन को तो बुझाई दे तमने तू कहू सुब्रत सब कथा गुड़ाक भाग्य पर छाड़ी दे मुझे काना गुणी की बेकर बांधिबी गोटे मायाणी मायाजाल के छंदी आई एवं सारा जीवन छटपट होती अरे आकाश मु तते कोन बुझेबी रे मु तो मो निज को बुझेई पारुनी चांदनी तो पाखर खाइबा जी दूर रे
मो नंदिनी तो कहीं केते दूर रे हाथ बड़े भी पाइबनी तामने सुब्रत नंदिनी भाउज को नहीं नहीं राकेश मो नंदिनी टिके भी भूल नथिला टिके भी दोष नथिला जानी सुनी मो छाती रो करी जने को जानी छु आकाश सबु दोष मोर सबु दोष मो दुर्बल स्वामी परियार मो नंदिनी को सुरक्षा दे पालिनी बोली जानी सुनी मो छाती रो करी जने को बहुत दूर को उपाड़ी दे अरे सब इंस्पेक्टर तमे सॉरी सर नदीरू गोटे उल्लंघन अवस्था रे गोटे शव पाइछु व्हाट और से शवटा होची गोटे स्त्री लोकर ओ माय गॉड और संदेह लागुथिबारु आपण घर ठीक नहीं आछि कॉन्स्टेबल शवटी की नहीं के आसो खुशी बरसाए बिजी तुम्हारे हस पाखुरारे सजी तुम्हारे शांति हो गला तो मो बहु को घर बाहर कर दवार फल पाई गलु तो आउ काई की बसी रहिलो अरे जा नहीं जा ता सबटा को मसाणी को नहीं जा ए तू तो नेका एका नहीं की मसाणी के जीवो एबे ई मुहूर्त रे ताकू तू मसाणी के तो निजे निजे एका एका नहीं की जीवो नहीं जा तू ए सुब्रत अरे बंधु पाख को आसीली छाती कोह को खोली मन को हल्का करने को एठी आसी पहुँचु पहुँचु सब किसी ओलट पालट हो गला सुब्रत मो आखि प्रथम नंदिनी भाउज को देखा परिवर्ते शव को देखला केते आशा करी केते कथा भाभी ए नंदिनी भाउज मोर कई पद कथा शुणी शांतिनी देखा चंद्रमा को भूली जीवी बोली एठी नंदिनी भाउज मोटू कहीं केते दूर
सबको तू तो कांधरे बसाड़ी के नहीं पारिबू आकाश नहीं जा रे तो बंधुपत्नी सबको तू कांधरे बसाड़ी को नहीं जा ताको जोई ऊपर सोई दे आकाश मो कथा रखी बुनी कह आकाश कोन मो कथा रखी बुनी कह आकाश कह तो